D'accord. Donc je démarre et je partage l'écran. Ok, donc l'exercice 2, نحتاج اننا نعرفوا نخدموا drop down list. Celle-ci. D'accord? Et il est généré en tant que select avec option, donc les éléments de la liste. Aussi نحتاجوا checkbox list في آخر exercice checkbox list. كان نشوفوا نهضروا دابا على drop down list. Ok? D'accord? Bon, on va voir donc drop down list façon remplissage simple et affichage. Ok? D'accord. Alors, je vais le Visual Studio. Je fais nouveau élément, new item, le forme, je vais l'appeler manipuler drop down list. Drop down list, vous l'appelez sur la .NET client serveur Combo Box. D'accord? Donc, prenons directement le formulaire suivant. Donc, je vais labelliser cette liste. Par exemple, on va travailler sur les listes مثلا de villes. Ok. Et je fais ça. D'accord. نقدر dans liste comment نقدروا نعمروها اوتوماتيكمون جرافيك نقدروا نعمروها ديريكتومون في الباج لوت في الديماراج نقدروا نعمروها ابليكاسيون نقدروا رامبليغ à travers une base de données si vous avez une table مثلا ville qui contient les villes par exemple في هذا le cas en se connectant en utilisant la .NET l'interface .NET. كتسمعني ياك سي زياد فوزي ماشي مشكل دابا باسكو الفيديو غنسجلو وهي نسجلوها نشوفوا دونك لو طرافاي ديالكم ابري. D'accord. Donc là, vous remarquez, j'ai exécuté un ville ou un dit élément select. Donc, مسيا الصوت تتقطع. بزاف ولا شوي؟ مزيانة حمزة الصوت، راه المشكل من عندك واقيلا. لا دابا صافي مزيان دابا استاذ مزيان. المهم دو فاسون الفيديو ديالي تكون دو بون كاليتي وصافي تسجلات مزيان. Alors, regardez, donc ça c'est liste. Select هذه ماشي. اتونسيون ملي كنقول ليست راه كاين بزاف ليست ديال رادي بوطون ليست ديال تشيك بوكس ليست بوكس بزاف وهذه ليست ديال لي زوبسيون لي زيليمون دو ليست بحال ليست سيليكت هذيك كيف راهي لاش تي ام ال هي عطاتنا دونك الاي دي ديالها دروب داون ليست اوكي et qui contient aucun élément pour l'instant. D'accord? Donc la liste est vide. Comment on peut la remplir? كيفاش غنعمروها؟ Il y a différentes façons. ممكن تستعمل مود جرافيك تكونيكتا من لا باز دوني جرافيكمون مي جو بريفير با ما ديروهاش يعني ما تعولوش عليها بزاف. ممكن الا كنتي باغي باش تيستي ممكن تاجوتي دي زيليمون كوم سا. لاحظوا من كاجوتي ان اوبجي دو تيب ليست ايتم كل ليست ايتم ماشي عنده هاد الخصائص اسكو اكتيفي ولا سيليكسيوني لو تكست باغ اكزومبل ici بني ملال نديرو ان تيست رابيد. Le value, bien sûr. Rappelez-vous le value اللي كتكون في option في select. Donc si j'exécute هادي غير باش نتيستوها اوكي مازال ما وصلناش on fait donc لا لاحظوا هي ليست نسودو خاويين لحقاش ما حددتش التكست ديالهم شوفوا كوسورس دونك لاحظوا هي option value 1 دونك là si vous rappelez درت في الفاليو 1 والتكست بني ملال values هادو خاوي لحقاش ما حددناش التكست هادو دابا كانوا في سي شارب دي ليست ايتم ils sont convertis vers des options ok et l'option la drop down list عندها كوليكسيون ديال ليست ايتم ليست ايتم هما لي زوبسيون الا بغينا نعرفوا شحال كنديروا بوان كاونت ولا بغينا نعرفوا شكون اللي مسيليكسيوني عندنا سيليكتد جو بونس اندكس اوكي دونك لا جو في سوبريمي نرجعها كيف خصها تكون باردون روموف حيدوا كلشي فوالا الوغ que je veux بغيت نعمرها او ديماراج كون جيكزيكوت
اسكو ليكرون ما كيبانش عند كلشي ولا غير شي ما بنقاس؟ كيبان استاذ كيبان غير الكونيكسيون عيان عند ماشي مشكل. المهم الفيديو غنسجلها وغنتبقى تما اونغيستري وجو في ان لين اوسي. كلشي باينه استاذ. داكوغ كيفاش استاذ؟ الوغ كيبان. داكوغ. المهم دونك غنمشيو دابا للايفينمون الاولاني ديال هاد لاباج كوتي سيرفر بيان سور. نكليكي دو فوا. l'événement الاولاني هو باج لود. alors essayons de remplir notre drop down list. alors les références ديال drop down list هو الاي دي ديالها، اي دي ديال هاد الليست. اوكي drop down list عندها خصائص تاهي بيان سور، عندها اوتو بوست باك الا بغينا بين سيليكسيوني سا شونج. المهم نخليو هادشي ابري. donc drop down list qu'est-ce qu'il contient؟ عندها القيمه اللي اختارت لوبسيون ولا ليمون كو زي سيليكسيوني ولا لي زيليمون كاملين لي اوبشن اللي ممكن دوز عليهم بلي زانديس. دير واحد البوكل اي دو 0 جوسكا لو نومبر دو ايتم كاونت وتبوكل عليهم. شاك ايتم يكونتيان دي بروبريتي بحال الفاليو تكست، هادو التكست اللي كيتافيشا والفاليو كيكون في الاوبشن. هادي سيليكتد استان بوليان الا درتو ايكال ترو صافي دير غتكون سيليكسيوني. داكوغ الا بغينا نعرفو شحال كاين دونك سي جوست ايتم بوان كاونت. سي جو فو effacer cette drop down list كاين كلير de toute façon. Je veux ajouter maintenant item.add. Parenthèse ici. Quelles sont les options عندي chaîne de caractéristiques. alors الا مثلا اجوت هنا مثلا بني ملال، شنو غيدير في التكست؟ غيدير بني ملال. كيف في الفاليو غيدير كذلك بني ملال. ما غاديش ناخذ بهذه، هذه احسن. en ajoutant un objet de type list item. d'accord donc هاد x خصو يكون من نوع list item. donc on doit construire un list item. item qui fait partie من هاد الشما système web UI web control. donc x تساوي new list item constructeur. donc هنا خصنا ندوزو لي فالور. ها هي الشان د كاركتير اللي غتبان في الواجهه والفاليو. مثال مثلا غابه. الفاليو ممكن نديروها بحالها حتى هي غابه ولا نديرو مثلا 1 ولا 2. اوكي ça dépend الكود لي دونك حيت حنا غندخلو هادشي مانيوالمون. اون لا اجوتي. بغيت ندير ان اوتر باغ اكزومبل list item y égale new list item. بيان سور هادي ماشي براتيك انك تدخلهم مانيوالمون. من بعد شوفوا كيفاش نجبدوها من une base de données qui est déjà insérée. par exemple ici ندير بني ملال. الفاليو او الكود ديالها مثلا هو 1111 par exemple. list item ثاني that égale new list item Casablanca. ID par exemple 2 3 5 6 ولا pardon value. هادو يقدروا يكونوا بون باختصار مثلا غابه ار ا بني من البي او ولا يكون حروف بالارقام. المهم on a ajouté x, on doit ajouter les autres. donc dans liste 1 point items point add y qui drop dans liste 1 point items point add بركة 3 ديال المدن on execute. alors vous remarquez هي غابة بني من كذا. si je fais afficher code source vous avez l'élément de select avec l'id ديالها option. دوك لي فاليو اللي دخلت 2 111 235 هادو اللي دخلنا هنا هما كاينين. non on aimerait bien نعرفوا لا فالور سيليكسيوني. مي كاين واحد المشكل اخر c'est que si je fais un aller retour un post back اللي حتى واحد البوطون كيجي اكزيكوت حتى هادشي اللي كنقول غتحتاجوه هنا. جو لو في با غير هكا كنحتاجو في التمرين الثاني. مثلا عندنا شنو عندي هنا؟ عندي ليسته ديال العملات ين و جو بونس دولار اورو
وفي الفاليو كاينه القيمه ديالو. دونك هنا نشوفو ابري. دونك شنو قلنا؟ لسه هي عامله باسكو ديمارينا باج لود المره الاولى. ما كاين درنا الي روتور مثلا كليكينا على البوطون شنو كنلاحظ؟ لا ليست عملت دو فوا باسكو فاش رجعت الى غي اكزيكوتي باج لود المره الثالثه المره الرابعه. maintenant la liste elle est dupliquée. comment je peux contrôler ça؟ حنا بغينا تعمر une seule fois doit remplir غير المره الاولى. هنا كنلتجئوا لواحد البوليان سميتو is post back كاين في هاد الكلاس 10.is post back. من يكون égal à false c'est la première fois. s'il change vers true pas la peine. donc غادي يكون ندخل المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. حنا نديرو false. اوكي donc je remplis la liste que la première fois. هكا كنتفادى ان كل ما ندير الي روتور يبقى تعمر لي تيكزيكوتي باج لود يعني تعمر لا ليست ولا اوكي. donc exécuter maintenant j'ai corrigé les problèmes. فوالا كليكيت على البوطون المره الاولى الثانيه الثالثه توجور هي ان سول فالور باسكو علاش is post back هاد الخاصيه اللي بوليان راه مابقاش فاس اي ديفوني ترو. maintenant le bouton ici je veux afficher la valeur sélectionnée. afficher la valeur sélectionnée. donc soit je fais sur un label soit vous utilisez response.write pour retourner la valeur sélectionnée. ok donc label مازال ما درنا نقدروا نزيدوه ولا نديرو response.write pour l'instant. cliquons deux fois sur ce bouton يعطيني l'événement correspondant bouton clic. donc نمشيو نضرب dans la liste voir qu'est-ce qu'on a. point عندنا هنا نقدروا نعرفوا ديريكتومون الايتم هذا بحال لو تكست كي سيليكسيوني ولا الفاليو. alors je préfère انكم تخدموا مثلا بالاندكس. d'accord ça c'est l'indice int i. الصوت مزيان باقي مزيان؟ مزيان. d'accord. دونك لاحظ معايا هنايا غادي نجبدو هاد الاي. الوغ اي الا اختاريتي الاولى مثلا رابا هي اللي دخلنا تكون زيرو. كان اختاريتي بني من سي 1 كازا سي 2. d'accord. moi ce que je vais faire c'est de récupérer le nom des villes. donc la ville ديالي ou le value كنديرو là on va juste passer par en fait راه كاينه ديجا يعني الصراحه الفيل هي selected item point to string. لكن je veux pas le faire moi pour l'instant. je بغيت ندوز بالكوليكسيون كامله. donc ندير items ça veut dire les éléments de la liste. تلاحظوا بزاف كاينه في راديو بوطون list.items check box list.items. شنو اخر grid view je pense كاينه .rows اللي ولا .colors. اوكي المهم ماشي. donc ندخلوا اي. donc ici نعاودو اي ماجيسكول تما خصها تكون اي ماجيسكول. donc comme si c'était un tableau mais c'est une collection. ناخذوا l'objet رقم اي وهنا نقدروا ناخذوا التكست كما ممكن ناخذوا الفاليو valeur de la ville واللي هي بحال الكود ولا جو سي با. نضرب dans liste 1 point items et point ناخذوا donc الفاليو ديالو. اوكي ok on affiche. donc soit on met un label ou bien on retourne une chaîne de caractères. donc l'indice sélectionné ou i donc plus i. d'accord. ok point to string si vous voulez convertir ici plus le nom de la ville. donc le nom de la ville sur la ville plus le value de la ville la valeur de la ville.
Voilà. And execute. Donc عرفنا نعمرو liste manuellement. هنا l'indice select index نعرفو récupérer la valeur sélectionnée ou le texte sélectionné, ça dépend. Donc maintenant اختاريت Casablanca. Donc هذا c'est l'indice 0 1 2. Le texte c'est Casa والرقم والفاليو راه ماشي بالضروره كازا، يقدر يكون شي حاجه اخرى، هو هذيك جوج ثلاثه جو بونس. Et l'indice علاش ما عطاناش l'indice؟ l'indice section c'est 2 0 1 2. القيمه ديال بوان تكست ديالو سي كازابلانكا والكود ولا الفاليو سي 2 3 5. مثلا نختاروا غابه. فوالا الكود جوج جو بونس. وي اختاروا بني ملال. داكور. هنا وشاك فوا كندير الي روتور. اوكي لاحظوا دابا حتى كندير كليكي على البوطون عاد كي ياكtualiser. Alors supposons que je veux faire cette القضيه بغيت انا ملي تشونجي لا فال اوتوماتيكمون يدير لو طرافاي. Alors اول حاجه خصني نجي ندير ليفينمون ديال لو شونجمون دو لا فالور. كي هنايا دونك عندك ليفينمون اللي كيشونجي شونجيتي الاندكس وسيليكت اندكس تشانج. كليكي عليه جوج مرات. فوالا وغندير نفس الخدمه نفس الكود، غير هو دابا الاشكال شنو هو؟ سي كو دروب داون ليست ني با بريباري باش دير الي روتور. خصك تمشي دير بوطون دروا بروبريتي، تمشي هنا لا ليست دي بروبريتي ودير اوتو بوست باك ايكال ترو. اكزيكوتي كتنظن اوكي. دونك اختاريت مثلا بني ملال. شنو يوقع دابا؟ عندنا لي روتور اوتوماتيك ابري لا شونجمون ديال الاختيار. درت الي مشات اكزيكوتات سيليكت اندكس تشانج وعاود اكزيكوتات باج لود. ما نساوش ديما باج لود عندك تما باسكو سينو ما درناش ايز بوست باك هذيك درنا في قبيله. ما درناش هذه ايز اف ديس بوان ايز بوست باك على فوس، وكان راه كل ما نعاودو نقول الي روتور يعمر لي. اوكي كازابلانكا فوالا اوتوماتيك. ما بقيتش كنحتاج البوطون، سي بلو رابيد ميتون. À chaque fois, tu parles de l'actualisation. Est-ce que c'est d'accord là? Maintenant, quelle est la relation avec l'exercice 2? L'exercice 2, كاين عندنا واحد دروب داون ليست، الاي دي ديالها تبدل، سمينا دروب ديب تيب ديفيز بوان ايتمز بوان ا. هما لي نيو ليست ايتم. دابا هادي حنا درنا كازابلانكا بني ملال. هنا كاين اورو شحال كيساوي لين هنا. اتونسيون الا عندك لي فيرغول هنا نديرو بوان. الا كنت عندك جو بونس سيستيم ديال لي غيال بالبوان. Et quand je clique sur le bouton, كناخدو selected index هي كنجبدو item ومن بعد هذاك l'élément كنجبدو منو text والvalue. D'accord, le value فين élément point text élément point text. D'accord. Donc le TP le suivant. فين هو؟ دونك كيعمر هنا مثلا شي قيمه، كيختار العمله كيدير اوكي، كيافيشي ليه شنو الحساب بشحال، يعني كيدير ملتيبليكاسيون. اون بليس كيختار التصويره المناسبه. التصويره حتى تقدروا تاخذوا كوبي اكرون ديروا لها كوبي، تقدروا تخليوها ابري. داكوغ. دونك ماتنون essayez de faire هاد l'exercice بلا ما نزيدو نكثرو avec drop down list pour l'instant. حنا دابا ان بتي travail sur drop down list باش ما نكثروش على لي فيديو. دونك داكوغ. Donc الهدف هو comment manipuler une drop down list. Est-ce que c'est ok non? Oui, monsieur. Les autres avancez tout شويه في لادو. دونك Oui, monsieur, oui. مثلا si vous avez les gens اللي عارفين كيفاش يتكونيكتو، مثلا يدير واحد لاطاب في لاباز دو دوني. مثلا هنا في السيرفي يدير فيها المدن، مدينه والكود والفاليو الا بغاو سينو الكود.
هنا في الباج لود في البوست is post package à la fois يتكونيكت على باز دوني SQL كونيكشن يدي اكزيكوتي لا ريكيت سيك اتوال فروم فيل مثلا يبوكلي على الداتا ريدر داكوغ دونك اس كيو ال داتا ريدر تشانجيو ابري بغينا زعما اللي بغى يخدم بلوس وكل ما نقرا واحد لا كولون من ولا واحد لا ليم داتا ريدر راني نجبد لي كولون ونعمر ونصاوب ليست ايتم وناجوتيه في الدروب داون ليست كوم سا الليست ديالك غترفليتي اون تابل دون لا باز اوكي دونك اريتون التسجيل الفيديو باش ما ياخذش لا طاي اكثر